Sorry guys. Halit ako nag-record guys. Guys. Nasa... Oops. Tignan nyo lang guys. Hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Guys. Para ma-enjoy lang kayo manood sa aking video guys. Thank you. Ayun guys, natutulog pala si mama guys. Guys, ang lag sa aking phone guys. Gusto kayo mag-add friend sa akin guys. Tignan nyo lang first video ko guys. Meron yung name sa Roblox guys. Guys or hindi. Minsan lang ako walang load si mama eh. Walang load si mama eh. Tingnan mo guys, meron bang monster guys? Monster guys. Siya guys. Sorry guys, hindi ko marunong laro ito. But joke lang. Sorry guys, hindi ko na sinasadya. Sorry. Sorry guys, Basha, wala ka dito. Basha please. Dito. Sorry talaga guys. Hindi ko sinasadya guys na natutunog yung messenger guys. Run guys, meron na sila guys. Run mo. Guys! First pa lang sa amin, bakit na nababili ka ng bandage? Ayan guys, floor 2 na kami guys. Ikalawang kami na floor guys. Meron kayong enable na ano ba yun? Meron kayong chat guys. Ako meron na. Gusto kayo guys na sabi nila hindi eh. Papi, nawala na si Papi. Ilan na kami?
tatlo, tatlo, dalawa. Tignan natin sa dito guys. Tatlo pala. Dati sila guys para meron akong kaibigan na maglaro ng dinosaur pala guys. Para ni-accept sila. Dalawa na lang kami. Bakit naman yan? Ako, tangin naman talaga. Sorry guys. Sino pala yung kasama ko? Nasaan na machine guys? Kita nyo guys? Hindi ko yung nakita guys. Pero nakita nyo guys na meron akong si Cosmo guys. Get elevator na lahat. Ay, si Lowy pala guys. Ang kala ko monster. Ay, si Lowy pala monster guys. To, akala ko tao siya. Hindi pa siya tao guys. Si Ginger pala yung kasama ko. Meron beginning. I'm not kind of mommy. Guys. Okay, thank you, Ginger. I'm going to elevator. Sorry, I'm not see that one machine. Elevator naman, guys. The customer is always right. What? What do you mean that? Customer is always right. Yes. Always right. Diba guys na? Guys, lahat. Pero